자, 남유다의 16번째 왕인 요시야 왕에 대한 내용을 살펴보겠습니다. Rey número 16, llamado Josías del reinado de Judá. 남유다 왕 중에 가장 선한 왕입니다. Uno de los más bondadosos o buenos reyes de Judá. 자, 그의 신앙적인 평가를 한번 살펴보면요. Vamos a ver lo que hizo religiosamente o con las perspectivas. 여호와 앞에 정직해서 다윗의 길로 갈 때 좌로나 우로나 치우치지 않았습니다. Siguió el camino durante su reinado, el camino de David, y no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. 모든 율법을 따라 여호와께 돌이킨 왕은 요시야 전에도 없었고 그 후에도 없었습니다. Ningún rey antes ni después de Josías fue el que restauró las leyes de Jehová. 율법을 가장 잘 지키는 왕입니다. Fue el mejor rey, fue el rey que mejor guardó los mandamientos de Jehová. 자, 그의 통치 연도 동안 일어났던 사건들을 한번 정리해 볼게요. Vamos a ordenar los acontecimientos históricos durante su reinado. 그가 왕이 된 지 18년째 되던 해인 622년에 성전을 고쳤습니다. A los 18 años de su reinado, en el 622 a.C., él decidió hacer reparaciones en el templo. 성전을 고치다가 신명기 율법책을 발견하게 됩니다. Y mientras reparaba el templo, encontró un manuscrito de Deuteronomio. 제사장이 서기관에게 이것을 주었고 왕은 서기관에게 이것을 낭독하라고 했습니다. El sacerdote se lo dio al siervo del rey y el siervo del rey se lo entregó al rey. 이 율법책을 들은 왕은 자신의 옷을 찢었습니다. Cuando el rey vio esto, rasgó sus vestiduras. 유대인들이 옷을 찢는 것은 아주 강한 슬픔을 표현하는 방식입니다. Rasgarse la vestidura para los judíos es señal de gran dolor. 옷을 찢은 이유는 왜 지금 우리나라가 이렇게 어렵고 고난 가운데 있는지에 대한 설명이 이 율법책에 다 써 있었기 때문에 그래요. Además, en el manuscrito estaba explicando claramente todos los detalles del por qué Israel del norte y Judá estaba pasando por lo que estaba 다시 pasando. 말해서 하나님 말씀을 지키지 않아서 지금 우리가 이 모양이 되어 있구나라는 것을 깨달았기 때문에 그렇습니다. Rasgarse los vestidos, el rey también se rasgó el vestido en señal de que entendió de por qué toda esa tribulación en ambos reinos. 열왕기하 22장 12에서 14절에 보면 지금 이 나라가 어떻게 될 것인지를 하나님께 묻기 위해서 여자 선지자 훌다에게 사람을 보냈습니다. Capítulo 22, entre los versículos 12 a 14, para consultar sobre lo que estaba pasando, Dios manda a una persona. 자, 22장 16에서 17절을 같이 찾아서 읽을 겁니다. Capítulo 22, entre 16, 16절에서 17절이요. 16, 17. 훌다의 답변입니다. Es la respuesta de la persona enviada. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él mora todo el mal de que habla ese libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. 하나님의 진노가 꺼지지 않을 것이다. 다시 말해서 반드시 멸망할 것이다라고 훌다는 대답했습니다. Respondió: La ira de Dios no se apagará, es decir, la maldición ya está presente. 그런데 20절을 보면 22장 20절을 보면 이 요시야를 향한 하나님의 긍휼이 나타납니다. Pero más adelante en el versículo 20 aparece la misericordia de Dios. 평안히 죽어서 자신의 묘실에 왕실의 묘실에 장사될 거라는 거예요. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. 길에서 죽어 새나 개가 그 고기를 뜯어먹는 게 아니라 평안히 장례가 치러진다는 거예요. Eso también es una bendición para esa época, no morir como animales o comidos por animales en medio de la calle.
하나님은 심판을 결정했지만 이러한 의인들은 하나님이 평안하게 잠들게 허락하십니다. Dios, si bien baja el martillo y una vez que da el veredicto de castigo, a pesar de eso, en medio de eso, a los que confían en Dios, Dios los tiene en cuenta. 나라가 멸망하기로 결정됐지만 요시아는 종교 계획을 계속 단행합니다. Si bien el país, la nación, ya está predestinada a ser desaparecida, Josías no le importó y siguió con la reforma. 성전에 제사장과 선지자들, 백성들을 다 모아서 언약을 세웁니다. Y junta a todo su pueblo y a los sacerdotes y hace un pacto. 그리고 성전을 정결케 합니다. Santifica el templo. 나중에 여러분들이 에스겔서를 공부하시게 될 건데요. Cuando ustedes estudien Ezequiel, 에스겔서 8장부터 11장은 성전 안에 얼마나 더러운 우상들이 가득한지를 보게 됩니다. van a ver cómo dentro del templo estaba lleno de personas inmundas. 하나님이 바로 이 성전을 떠나가게 된 이유가 에스겔이 본 그 환상들입니다. La razón por la cual Dios, el Espíritu de Dios se aleja de su templo es por eso. 그래서 성전 안에 있는 바알과 아세라와 이럴 성신들을 위해 만든 모든 우상들을 갖다가 불태워 버립니다. Y empieza a quemar y a destruir todas las imágenes y estatuas sobre Baal y Asera. 23장 7절에 보면 성전에서 일하는 남자 창기도 있는 것을 보게 됩니다. Y en el versículo 7, 예, 23장 7절. versículo 7, además de derribar los lugares, derribó también los lugares de prostitución idolátrica. 그리고 12절에 보면 할아버지 므낫세가 성전에 세워놨던 이방 제단이 있는데 그것도 다 부셔버립니다. Ni hablar también de los lugares altos que estaban dentro del templo de Dios. 그리고 산당을 싹 없애버립니다. Además, los lugares altos fuera de la ciudad. 히스기야가 없앴던 산당을 므낫세가 다시 세웠는데 요시야가 다시 없앴습니다. Ezequías lo había destruido, Manasés lo había levantado y Josías lo vuelve a destruir. 산당을 게바에서 부엘세바까지 다 없앴다는데 이 게바에서 부엘세바는 남유다의 가장 북쪽에서부터 가장 남쪽까지란 표현입니다. Desde Geba hasta Beerseba, sería Geba en la parte norte del reino de Judá y Beerseba el punto sur del reino de Judá. Es decir, de norte a sur derribó todos los altares. 그리고 솔로몬이 예루살렘 앞에 세웠던 멸망의 산에 있었던 모든 산당들을 다 없앴습니다. Desde la época de Salomón, todos los lugares altos, además los lugares de consultas, también fueron derribados. 930년 나라가 쪼개지기 이 직전에 솔로몬이 세웠던 그 산당들이거든요. En el año 930, cuando se divide el reino de Israel en dos, todavía quedaron ahí sin derribar, sin usar los lugares de consulta en la época de Salomón. 요시아가 600년대에 이것을 없앤 거예요. 그러니까 벌써 300년 이상을 이 산당들이 있었다는 것을 보는 거예요. Es decir, los lugares de consulta y altares altos permanecieron sin tocar o siendo utilizados por el pueblo en manera idolátrica desde 930 a 609, casi 280 años. 이 베델에 있는 제단을 없애고 제사장들을 싹 제거했습니다. También eliminó los lugares altos de Bedel y eliminando a todos los sacerdotes que no aplicaban y que no eran sacerdotes de verdad, ¿no? Que eran traídos de los lugares bajos del mundo. 이 사건은 북이스라엘의 첫 번째 왕 여로보암이 베델에 제단을 쌓았을 때 하나님의 선지자가 가서 예언했던 일이 성취 사건이죠. Es decir, cuando Jeroboam hizo el lugar alto en Bedel y el profeta le profetizó de que iba a Dios eliminar todo eso, ese es el momento donde se confirma la profecía. 이거와 같은 그 사건이 에스겔서 6장에도 나오는데요. Lo mismo el acontecimiento aparece en Ezequiel capítulo 6, 1-7. 이 유다 땅에 있는 산당과
거기서 일하는 제사장들을 다 하나님이 죽여서 산당을 치체로 더럽힐 거다라는 것이 저 에스겔서 6장의 예언입니다. En Ezequiel aparece la profecía de que los lugares altos serán utilizados por los mismos judíos para ensuciar y levantar en ira a Dios. Y Dios eliminará junto a los altares, a los lugares altos, a todos los sacerdotes. 요시아의 종교개혁에서 행했던 네 번째 일은 우상들을 싹 제거하는 것이었습니다. Una de las cosas que mejor hizo Josías es quitar todo tipo de imágenes y estatuas de ídolos. 이 구절들을 보면 남유다 전체에 우상들이 가득했음을 우리가 확인할 수 있습니다. Si ustedes aquí tenemos el eco del pastor lo tenemos acá. ¿Sí? Ustedes ven ahí todos esos versículos, son los versículos donde dan a entender toda la diversidad de dioses que había en esa época, gracias a nuestros Manasés. 그리고 신접한 자들, 점쟁이들을 싹 죽이고 다 제거했습니다. Y eliminó todo lo que sea lugares de adivinanza y espirituales que no tuvieran nada que ver con Dios. 사울이 길보아산에서 전투하다가 죽게 되는데 Cuando Saúl muere en el campo de batalla en Gilgal, 그가 그 직전에 했던 아주 나쁜 일이 있었습니다. Saúl había hecho algo malo antes de morir. 신접한 여인을 찾아간 거죠. Fue en busca de la adivinadora. 그래서 신접한 사람을 찾아간다는 것은 죽여야 될 악한 죄입니다. Una persona que va en busca de una adivinadora era condenada a muerte para los judíos. Era un pecado condenado a muerte para los judíos. 요시아는 백성들이 그런 죄를 짓지 않도록 싹 신접한 자들을 José lo 제거했습니다. que no quería de su pueblo era eso y eliminó a todos los hechiceros, adivinadores, etc. 요시아가 또 했던 일은 유월절을 제대로 지키는 것입니다. Otra cosa grande que hizo Josías es celebrar la Pascua. 21절에 보면 요시아 왕 18년째 해에 유월절을 지키도록 명령하셨습니다. Versículo 21 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. 자, 이 열왕기하 23장 21절부터 23절까지를 우리가 같이 소리내서 읽어보겠습니다. Vamos a leerlo juntos, 21, 22 y 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido desatar la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías, pues aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. 사사가 다들이 다스리던 시대로부터 지금 때까지 요시아 때까지 이렇게 유월절을 잘 지킨 적이 없대요. Nunca habían celebrado la Pascua desde la época de los jueces hasta el año 18 del reinado de Josías. 여호수아가 가나안을 정복했을 때쯤이 1440년 정도입니다. 1404년. 1404년. 이때부터 요시아가 다스리는 600년 때까지 벌써 몇 년이에요? 800년이에요. Pasaron 800 años para que desde Josué, la época de Josué donde hace el reparto de las tribus, hasta la época de Josías, que era año 600 a.C., pasaron casi 800 años sin celebrar Pascua. 이 800년 동안 유월절을 제대로 지키지 않았다는 거예요. Prácticamente no se celebró formalmente la Pascua. 그런데 이 요시아가 가나안 정복했을 때만큼 제대로 하나님께 유월절을 지켰다는 거죠. Es decir, se hace la comparación que la celebración en el año 600 de Josías fue tan grande como la primera que hizo Josué hace 800 años. 솔로몬 시대 이후로 이 요시아의 부흥은 가장 온전한 부흥이었습니다. Después de Salomón, la época de Josías fue la más próspera, después de Salomón. 그렇지만 하나님의 진노는 멈추지 않고 결국 586년에
모두를 멸망시키는 것으로 하나님 진노가 향하고 있습니다. Pero que Dios prospere no significa que Dios desista de lo que Él ya tenía planeado. Ya estaba predestinada la caída del reino de Judá por más prosperidad que haya. 진노가 멈추지 않는 이유는 문하세 때문에 그런 거예요. La razón es por Manasés. 그래서 하나님이 예루살렘에 내 이름을 두려가 둔다고 했던 그 성전조차도 하나님이 버리시기로 결정하셨습니다. Inclusive, no era que Dios iba a castigar a los rebeldes únicamente, sino que a todos, inclusive Dios iba a sacrificar su ciudad y su templo. 그 하나님이 선택하셨던 성전을 버리고 하나님이 예루살em 성전에서 나간 것을 환상 가운데 본 선지자가 에스겔 선지자입니다. Ezequiel fue el rey, fue el profeta que testigo principal de cómo su ciudad y su templo era. 결국 요시아는 여선지자 훌다의 예언처럼 609년에 바로 느고와 싸우다가 죽어서 자신의 묘실에 들어가게 됩니다. Sí, y el rey Josías en el año 609 antes de Cristo, 요시아가 바로 느고와 싸우다가 609년에 죽어서 매장됩니다. Sí, y en el año 609 muere Josías en manos del rey del faraón de Egipto y es llevado a la tumba. 여선지자 훌다의 예언대로 그렇게 된 것이죠. Se confirmó la profecía de Hulda, que sería la enviada por Dios. 609년에 애굽하고 싸웠던 이유는 애굽이 아수르가 망하지 않도록 도와주기 위해서 애굽에서 저 위로 올라가는 그 과정에서 이 유다를 통과해야 했기 때문에 그렇습니다. Dijimos que Josías muere en manos de los egipcios, porque en esa época no es que había una guerra con los egipcios, sino que los egipcios, en busca de ayudar a los asirios para que los de Babilonia no tomaran el poder, pasa por donde estaba Josías y Josías lucha con ellos y muere. 612년에 아수르가 니느웨가 멸망했고요. Dijimos que 612 Nínive cae. 결국 아수르는 609에서 605년 사이에 완전히 멸망하게 됩니다. Y 609 a 605 en ese periodo el imperio asirio desaparece. 요시아의 개혁은 혁신적이었던 개혁이 맞습니다. La reforma de Josías, la reforma religiosa, fue una reforma muy influyente a futuro. 가장 온전한 개혁이었습니다. Fue una verdadera reforma la de Josías. 그러나 백성들의 속마음은 바뀌지 않았습니다. Fue una reforma que al exterior pareció muy buena y fue muy buena, pero en los corazones de los judíos no fue tan así. 예레미야서 3장 10절에서 이렇게 언급하고 있어요. Jeremías en el capítulo 3, 6 y 10 habla sobre eso. 이 패악한 자매 유다가 진심으로 내게 돌아오지 아니하고 거짓으로 회개할 뿐이라고요. Jeremías describe lo hecho en la parte de Josías como diciendo: este desagradecido hijo de Judá no se arrepiente de corazón y finge arrepentirse. Así lo describe Jeremías en su parte, en el capítulo 3. 609년 요시아의 죽음 이후에 요시아의 아들 셋과 손자 1명을 포함해서 4명의 왕이 다스리게 되는데요. Cuando muere Josías, 3 hijos y un sobrino, 3 hijos y un nieto llegan al trono. 609년부터 586년까지 이 짧은 기간 동안 왕이 4명이나 사는 거예요. En el periodo de 20 y pico de años corto, cambia 4 veces el reinado. 요시아의 죽음 이후에 급속하게 나라가 멸망하게 됩니다. Es decir, después del reinado de Josías, la muerte de Josías, rápidamente viene la curva descendente hacia la caída.
그래서 이 요시아의 죽음 전후로 세 개의 예언서가 쏟아져 나오게 됩니다. Después de la muerte de Josías hay 3 libros que aparecen. 나훔이에요. Nahum, 지금 아수르가 멸망하는 과정에 대한 예언이죠. 나훔. Nahum en la caída de los asirios, 그리고 하박국입니다. Habacuc 그리고 스바냐예요. y Abdías. 자, 하박국을 좀 우리가 볼까요? Veamos Habacuc. 하박국은 예언자가 하나님에게 이거 말이 안 돼요. 왜 이렇습니까? 라고 2번의 질문을 합니다. 2 preguntas le hace a Dios, el profeta. No entiendo de por qué. 하나님에게 이 질문을 할 때마다 하나님은 하박국에게 대답을 해주셨어요. A cada pregunta Dios le respondía al profeta Habacuc. 내가 세상의 주권자로서 지금 무엇을 하고 있는지를 하박국에게 설명해 줬습니다. Él como creador, como dueño de potestad por sobre todas las cosas, igual le responde a Habacuc la pregunta de él. 그리고 하나님의 대답에 하박국이 반응합니다. Una vez escuchada la respuesta de Dios, el profeta reacciona. 아, 당신이 무슨 일을 하려고 하는지 내가 이해했습니다. 그래서 내가 낭망하는 게 아니라 믿음을 갖겠습니다. Reacciona y responde de una manera correcta. Ahora entendí del por qué Dios y por eso yo no me voy a afligir, no me voy a desesperanzar y voy a cargar fuerzas. 지금 외양간에 송아지가 없고 포도나무에 포도가 없고 무화과나무에 무화과 없어도 당신이 하시는 일을 보니까 우리를 회복하실 것을 내가 알았기 때문에 믿음을 갖고 소망을 갖겠습니다. Aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya frutos, aunque el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas no sean quitadas de la majada, en todo o con todo me alegraré en Jehová. 므낫세 시대 때에 나라가 멸망하기로 결정됐는데 그의 손자 요시아 때에 가장 온전한 부흥이 일어났습니다. 이건 무슨 의미일까요? Es raro, si Dios decretó eliminar a su pueblo por Manasés, ¿por qué al nieto de ese que Manasés que condenó Dios, por qué le dio mucha prosperidad? 부흥이 일어났는데 그래도 나라는 망할 거라고 얘기하고 있어요. Una vez bajado el martirio de la maldición, ¿por qué hay bendición? 도대체 이 부흥의 의미는 뭘까냐는 거예요. ¿Cuál es el mensaje de esa prosperidad? 하나님은 하나님 나라를 다시 창조하고 싶은 거예요. Prosperidad antes, después de la maldición, puede tomarse como sinónimo de que hay esperanza de que después de la maldición haya restauración. 이 심판은 포기가 아니라 다시 시작하려고 하는 거예요. Cuando habla de maldición, quiere dar el mensaje de que maldición no es el fin de algo, sino el comienzo de lo que va a venir en una restauración. 노아의 홍수와 같은 것인데요. Lo mismo que el diluvio de Noé. 하나님이 다시 시작하기 위해서 노아와 셈, 함, 야벳 그리고 그의 아내들에서 8명을 남기셨습니다. Para comenzar de nuevo, en medio de ese exterminio de diluvio, Dios elige a Noé y a sus hijos Sem, Cam y Yafet. 하나님은 회복을 하실 때 그 남은 자들을 먼저 준비하고 그들과 함께 새로 시작하세요. En toda creación o restauración de Dios, siempre lo decidido por Dios no cambia. Lo único que pueden ver ustedes que Dios elige a los próximos que van a ser los pioneros de la restauración después de la maldición o destrucción. 그러므로 요시아의 부흥은 심판을 하지 않겠다는 것을 위한 것이 아니라 남은 자를 찾아내기 위한 것이었어요. Es decir, la época de prosperidad de Josías no era para que la gente se confundiera y pensara, puede ser que no haya maldición. No, la maldición no cambia. Lo que cambia es que ese periodo de prosperidad Dios usa a esas personas para buscar quién van a ser los que van a ser restaurados. 예레미야 24장에 하나님이 예레미야에게 2 종류의 무화과를 보여주셨어요. En Jeremías capítulo 24, Dios muestra 2 higueras diferentes a Jeremías. 하나는 아주 좋은 무화과고요. Uno es una muy buena higuera.
하나의 광주리에는 너무 나빠서 이거 먹을 수도 없는 무화과를 보여주셨습니다. El otro era uno tan malo que no podía ser comido. 그런데 이 좋은 무화과가 뭐냐면 하나님이 포로로 바벨론에 끌려가게 한 사람들이 이 좋은 무화과라는 거예요. Cuando habla de higos o de higueras, la higuera buena eran los que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. 하나님은 네 번에 걸쳐서 하나님의 나라를 재창조할 좋은 무화과 같은 사람들을 지금 바벨론으로 옮겨가고 있습니다. La visión que Dios le mostró a Jeremías Dios fue que en cuatro ocasiones Dios va a elegir a los mejores higos para ser llevados cautivos a Babilonia, no para destruirlos ni para usarlos, sino para cuidarlos para su futura restauración. 그리고 그 좋은 무화과 같은 바벨론에 끌려간 사람들을 하나님이 이렇게 보호하세요. Obviamente Dios a esos buenos higos llevados a Babilonia cautivos, Dios los protegerá hasta que empiece a usarlos. 그리고 그들을 큰 민족 되게해서 다시 데리고 올 것입니다. Y hará de ellos prósperos y grandes en número para cuando llegue el tiempo volver a llevarlos a su ciudad. 그래서 요시아의 부흥 때에 이 좋은 무화과 같은 사람들이 많이 일어나게 되는데요. Y en ese año de prosperidad, después de la condenación de Manasés, es donde nacen los mejores higos que van a ser llevados cautivos a Babilonia. 그 대표적인 사람이 다니엘과 세 친구들. ¿A quién se le viene a memoria el mejor higo llevado a cautiverio? Daniel. 에스겔, Ezequiel, 예레미야 Jeremías. 이런 사람들이에요. Esos fueron los higos que nacieron para ser llevados cautivos a Babilonia. 하나님은 이 재창조 때마다 노아를 사용했었고요. Dios en cada restauración primero utiliza su misericordia. 바벨 사건 때 아브라함을 하나님 사용하셨고요. Por ejemplo, en el diluvio utiliza Noé, en la torre de Babel a Abraham, 이집트에서 요셉을 사용하셨고, en Egipto utilizó a José, 그리고 모세를 사용하셨고, a Moisés, 가나안 정복할 때 여호수아를 사용하셨고, para tomar posesión de Canaán a Josué, 사사 시대의 고통을 종식시키기 위해서 다윗과 솔로몬을 사용하셨고, en la época de reyes para limpiar toda esa época de jueces utilizó a David y a Salomón. 지금 586년에 남유다를 멸망하게 하는 이 시점에서는 다니엘과 에스겔과 예레미야 같은 사람들을 사용하고 계시는 거예요. Y en la época 586 a.C., cuando Jerusalén queda desaparecida, Dios preparó a Daniel, Jeremías y Ezequiel. 그리고 포로에서 돌아올 때 스룹바벨, 학사 에스라, 느헤미야 같은 사람을 사용하시는 거죠. Y luego manda a Zorobabel, al sacerdote Esdra y a Nehemías. 자, 처음에 하나님이 모세를 통해서 하나님 나라를 세우실 때와 지금 요시아 시대를 비교해 볼 거예요. Vamos a hacer la comparación en cada recreación o restauración con la época de Josías. 하나님이 큰 민족 만들고 싶어서 애국으로 사람들을 데리고 갔었죠. Dios, para hacer una gran nación, manda a su pueblo a ser esclavo en Egipto. 그리고 이스라엘 남유다가 멸망할 때는 바벨론으로 데려가셨어요. Y cuando Israel desaparece y Judá desaparece, los llevan cautivos no a Egipto sino a Babilonia. 애국으로 내려간 백성을 하나님이 보호하고 싶어서 제일 먼저 요셉을 내려보냈습니다. Para proteger a su pueblo en Egipto, Dios mandó a José, 그리고 그가 총리가 되게 하셨고요. poniéndolo como gobernador de ese imperio. 그 후에 이스라엘 백성들이 내려왔을 때 행복하게 살 수 있도록 보호되었습니다. Y fue la protección para los que bajaron de Israel, la familia Jacob, para empezar a ser la gran nación. 바벨론에 가는 포로가 4번이었는데 그 첫 번째가 605년입니다. 4 veces fueron llevados cautivos a Babilonia y el primero fue en el año 605. 이때 요셉처럼 다니엘이 제일 먼저 갔어요. Al igual que en Egipto con José, Dios mandó primero a Daniel, 물론 그의 친구들도 갔었고요. Daniel y sus amigos. 요셉처럼 다니엘은 총리가 되었습니다.
Al igual que José, Daniel también fue una persona importante o gobernador de esa provincia. 뿐만 아니라 다니엘의 세 친구들도 중요한 관리가 되었죠. No solo Daniel, los amigos también tuvieron cargos importantes dentro de él. 그 이후에 이스라엘 백성들이 오는 것을 다니엘이 도와줬을 거예요. Y Daniel seguramente ayudó e influyó para que el pueblo de Israel regresara a Israel. 첫 출애굽 때보다 하나님이 훨씬 더 많이 도와주시고 계시죠. Si comparamos la ayuda de Daniel, Dios ayudó más a Daniel que a José. 두 번째 포로 때에 에스겔이 내려가게 됩니다. 바벨론으로. En la segunda llevada de cautiverio a Babilonia fue apresado Ezequiel. 그리고 그 땅에서도 하나님의 계시, 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 에스겔을 통해서 하나님이 말씀하십니다. Y Dios utilizó a Ezequiel para que los judíos que estaban en esa época pudieran escuchar la voz de Dios. 애굽에서 나올 때에 하나님이 큰 징계로 애굽을 치셨습니다. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios castigó con mano dura a ese pueblo. 바벨론에서 나올 때는 하나님이 페르시아를 통해서 이 바벨론을 치셨습니다. Y cuando salió el último contingente de israelitas de Babilonia a Israel, Dios castiga a Babilonia con otro gran imperio que es el Persa. 이 내용을 우리가 이사야서 44장 마지막 구절과 45장 1절에서 이미 확인했죠. Eso lo confirmamos nosotros en el capítulo 44, en el último versículo y en el capítulo 45. 하나님이 기름 부어서 세우신 종 고렛을 통해서 이 일을 행하셨습니다. Y Dios utilizó a Ciro, al ungido por Dios, Ciro persa, para hacer cumplir la palabra de Dios. 출애굽 때는 하나님이 선택한 모세를 통해서 이 일을 행하셨고요. En Éxodo, Dios usó para confirmar su palabra a Moisés. 출애굽 때는 애굽의 바로 왕이 다 나가라 하고 해방을 선포했어요. En la época de Éxodo, Faraón no quería saber más nada de los judíos y los echó dándole lo que tenían también. 페르시아에서 돌아올 때는 페르시아의 고레스 왕이 다 나가라라고 선포했고요. Al igual que Ciro, el persa, el rey persa también los invitó a que se fueran todos los judíos de ese lugar. 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 때는 빈손으로 나오지 않고 재물을 많이 얻어서 나왔습니다. Los judíos salieron de Egipto llenos de cosas materiales y objetos. 창세기 15장 쪼갠 짐승 사이에서 언약 맺은 이후에 하나님이 애굽에 갔다 올 거라고 언급할 때도 재물을 갖고 나올 거라고 분명히 예언하셨었어요. 400 años antes, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios también profetizó de que iban a salir de ese pueblo sometido lleno de prósperos y bendecidos. 이스라엘 백성이 애굽 사람들로부터 받아온 그 좋은 보물들은 출애굽기에서 성막을 만들 때 자원하는 예물이 되었습니다. Que Dios haya planificado que el pueblo de Israel se fuera de Egipto con todas esas reliquias, con todos esos regalías que ellos recibieron, no era para venderlos en algún lado del desierto, sino para hacer el tabernáculo. 하나님이 우리와 함께 하시는 성막을 지을 수 있는 돈을 이미 제국으로부터 받아 나온 거죠. Es decir, le llenó la cuenta bancaria para que con esa cuenta bancaria pudieran construir muchos años después el tabernáculo. 여러분들이 이제 에스라에서 고레스의 조서를 보게 될 거예요. Más adelante vamos a ver la historia de Ciro. 그 조서에는 너희가 돌아가서 성전을 짓는데 그 성전에 들어가는 예물을 제국에서 다 제공하겠다 이렇게 되어 있습니다. Al igual que lo que pasó en Egipto, en Ciro, el rey persa Ciro, también manda cartas, y eso lo van a estudiar en los libros proféticos, como Ciro hace que provea toda la gente de alrededor, sea proveedor de los israelitas para que pudieran restaurar el templo. 출애굽 때는 모세와 여호수아의 순종을 통해서 하나님 나라가 세워졌고요. En el Éxodo, por la obediencia, por medio de la obediencia de Moisés y Aarón, Dios hizo su plan. 바벨론에서 들어올 때는 스룹바벨, 에스겔, 느헤미야의 순종을 통해서 하나님 나라를 회복하게 되었습니다.
Y en la época de Babilonia, gracias a la obediencia de Ezequiel y Nehemías, pudieron Dios pudo seguir con su plan. 모세가 하나님의 임재인 성막과 하나님의 통치인 율법을 하나님으로 받았고요. El pueblo de Israel, por medio de los profetas, pudieron reconstruir también lo que son las leyes y el orden de Dios. 스룹바벨이 하나님의 임재인 성전을 학사 에스라가 하나님의 통치인 율법을 받아서 회복했습니다. Zorobabel reconstruye el templo y por medio de Esdras Dios reconstruye o restaura el orden y las leyes. 여호수아가 가나안의 안식을 허락했다면 느헤미야가 성벽을 통해서 하나님의 보호를 되돌아오게 했습니다. Y si Josué con la toma de posesión restaura la tierra y la paz, Nehemías con el muro restaura también la paz y el reposo de los judíos. 그래서 바벨론에 갔다가 돌아오는 사건은 제2의 출애굽과 같은 사건이에요. El hecho de ser llevados cautivos a Babilonia y estar un tiempo ahí y volver es sin duda el segundo éxodo que aparece en la Biblia. 출애굽은 하나님의 나라를 세우는 사건이라면 제2의 출애굽적인 바벨론을 갔다 돌아오는 사건도 하나님 나라를 회복하는 사건입니다. Si tomamos el libro de Éxodo como la restauración o la recreación del reino de Dios en la tierra, también Babilonia, el ejemplo de Babilonia es igual. 요시아의 부흥은 바로 이 하나님의 나라의 회복을 위한 준비 기간이었습니다. Es decir, entonces, la prosperidad en el reinado de Josías es sin duda el preparativo de Dios para restaurar nuevamente el reino de Dios después de Babilonia. 이 요시아의 부흥 전후에 이 세 연서가 기록되었다라고 말씀드렸습니다. Los tres libros proféticos que se escriben después de Josías son Nahum, Habacuc y Sofonías. 나온 아수르의 멸망에 대한 예언이고요. Yo dije Atilla, ¿no? Sí, Obadiah, no. ¿Quién dijo Atilla? Está grabado, ¿no? Dije Atilla. Nahum, Habacuc y Sofonías, ¿sí? Porque es parecido la pronunciación en coreano. Después. 스바냐는 여호와의 날에 대한 예언입니다. 여호와의 날. 예. Sofonías también tiene que ver con la predicción del día de Jehová. 하나님의 심판의 날을 준비하라는 거예요. Es decir, el día de Jehová es el día del juicio de Jehová. 바로 이스라엘의 남유다의 멸망을 얘기하는 겁니다. Es decir, juicio de Jehová, la caída del reino de Judá. 나오는 아수르의 멸망, 이스라엘은 유다의 멸망을 얘기하는 거죠. Es decir, Nahum profetizó la caída de Asiria, Sofonías la caída de Judá año 586. 하박국은 바벨론의 멸망에 대해 예언합니다. Y Habacuc habla profetiza sobre la caída de quién? De Babilonia. 하나님은 모든 나라들을 흔들어 버릴 거예요. Nahum, Asiria, Sofonías, Judá y Habacuc, Babilonia. 하나님 전 세계를 흔들어서 하나님의 나라를 다시 회복하는 역사를 쓰고 계시는 거예요. Podemos ver cómo Dios mueve gran parte del mundo del Medio Oriente solo para hacer su voluntad. 바로 이 동시대에 예레미야가 길게 사역을 합니다. En ese periodo 700 al 582, en un periodo largo, Jeremías aparece en acción. 거의 48년, 50년 가까이 예언을 하죠. Casi igual que Isaías, casi 48 a 50 años en la vida profética de Jeremías. 요시아가 통치한 지 13년째 해에 이 예레미야는 선지자로 부름을 받습니다. Jeremías aparece en la época 627 a.C., en el 13º año del reinado de Josías. 예레미야 7장에서 예레미야는 성전이 파괴될 것에 대해서 이야기합니다. Jeremías habla o profetiza sobre la destrucción del templo de Dios. 열왕기상 4장에서 실로에 있었던 모세의 성막이 파괴됐는데요. Segunda de Reyes, capítulo 4,
rompen, se destruye el lugar donde estuvo Moisés llamado Silo. Sí. 그 실로에 가보라고 예레미야가 얘기했어요. Jeremías le dice, ve para donde está Silo. 그 실로에서 하나님이 했던 것처럼 예루살렘 성전도 똑같이 하겠다라고 예레미야가 예언했습니다. Jeremías profetiza de que así como se hizo con Silo en la época de reyes, también se hará con Jerusalén de esa manera. 그렇게 심판하는 이유는 하나님을 버리고 우상과 열국을 의뢰하기 때문에 그래요. La razón por que Dios determina eso es únicamente por la idolatría y no confiar en Dios. 예레미야는 이것을 이렇게 표현했는데요. Jeremías lo dijo de esa manera. 샘소는 샘물을 버리고 물을 가둘 수도 없는 터진 웅덩이를 만들었다는 거예요. Jeremías describe lo que hicieron los judíos de esa manera. Desecharon el agua viva infinita o el agua viva constante y continua de Dios y para ellos, para ustedes, crearon un barril, unas cisternas con hoyo, ¿no? De que pierden unas cisternas dañadas que perdieran agua. 예레미야는 이 계속적으로 심판을 이제 예언하는데요. Jeremías seguía todo el tiempo la profecía de que venía el juicio, venía el juicio. 요시야 때부터 그의 아들과 손자 때까지 5명의 왕들을 향하여서 계속 심판을 메시지를 선포합니다. Y Jeremías siguió profetizando sobre el juicio después de Josías a sus 4 hijos más el nieto 5, lo mismo de siempre que sería la venida del juicio final. 자기가 예언했던 그 심판을 직접 예루살렘에서 목격한 선지자가 예레미야입니다. Y el único profeta que fue testigo de lo que él profetizó, o Dios mandó a profetizar, fue Jeremías y por eso se lo llama el profeta del alba. 요시야 왕의 아들 여호아스 왕에 대해서 살펴보겠습니다. El apodo de Jeremías es el profeta del alba, porque fue el único que se sentó a ver cómo mataban y destruían a su pueblo. Jeremías 눈물의 선지자. 네, 맞습니다. Él veía cómo mataban, tiraban del techo a los sacerdotes, a su gente y quemaban su templo. 각 예언서의 자세한 내용은 여러분들이 다음 주 이렇게 계속 배울 거예요. Cada libro profético lo van a estudiar detalladamente en su tiempo, en su momento, y ahora estamos viendo en términos generales. 제 강의에서는 열왕기의 역사와 왕들 사이에 예언서가 어디에 위치하는가 정도만 설명드리려고 합니다. El estudio con el profesor, con el maestro, es el libro de Reyes y dentro de Reyes, qué lugar ocupaban los profetas dentro del periodo de cada reinado de los reyes. Por eso se lo toma muy a la ligera lo que hicieron los profetas, que más adelante lo van a estudiar. 609년에 요시아가 죽었어요. Año 609 muere Josías. 이 요시아를 죽인 애굽이 전쟁하러 위쪽으로 쑥 올라갔죠. Dijimos que lo mataron las tropas del faraón, las tropas de Egipto que iban hacia el norte. 그래서 갈그미스라고 하는 지역에서 큰 전쟁을 하게 됩니다. Y en el sector de Galvestre se arma una gran batalla. 요시아 왕이 죽자 유다에서는 여호아스라는 요시아의 아들을 왕으로 세웠습니다. Después de la muerte de Josías viene un rey llamado Joacás, muy malo ante los ojos de Dios. 그는 하나님 보시기에 악한 왕이었어요. Malo ante los ojos de Dios. 갈그미스에서 전투를 하고 돌아오는 애굽 군대는 3개월 만에 이 여호아스를 폐위시켜 버립니다. En 3 meses destruyen a las fuerzas militares de Jehová. 그리고 애굽이 원하는 사람을 이 유다의 왕으로 세우게 되는데 엘리야김이라는 왕을 세웠습니다. Y ponen al rey 예? 아니요. 지금 여호아스를 폐위시키고 요 엘리야김이라는 왕을 애굽이 세웠다고요. Y después del rey sigue el rey Joacim. En 3 meses. 여호아스나 엘리야김 모두 요시아의 아들입니다. Los dos son hijos de Josías.
그 엘리야김을 애굽이 왕으로 세우고 그의 이름을 여호야김으로 이름을 바꿔버렸습니다. Sí, primero asume y se cambia el nombre por Joacim. 이 엘리야김도 하나님 보시기에 아주 악한 왕이었습니다. Joacim también fue muy malo ante los ojos de Dios. 그래서 이 엘리야김은 애굽에 충성을 했습니다. Eliakim, bueno, Joacim fue muy fiel no a Dios sino a Egipto. 그런데 이 엘리야김의 통치 기간 동안 아스루 군대가 예루살렘에 쳐들어오게 되는데 이게 605년입니다. En el año 605 los asirios vuelven a atacar Jerusalén. 이때 에스겔과 다니엘이 포로로 끌려갑니다. 다니엘과 En ese año, en el reinado de Joacim, es llevado Daniel a prisionero a Babilonia. 이 엘리야김은 바벨론을 섬길 수밖에 없었는데요. 3년을 섬기다가 배신하게 됩니다. Pero Joacim se volvió contra Babilonia y lo traicionó. 예레미야를 보면서 선지자들이 했던 말씀대로 하기 위해서 지금 하나님이 이렇게 역사를 쓰시고 계십니다. Y Jeremías escribe la profecía en su libro, en la parte donde aparece el rey Joacim. 므낫세의 죄 때문에 하나님이 이 심판을 계속 진행하고 계신 거예요. También profetiza que esta maldición sigue viniendo de Manasés. 이때 다니엘이 바벨론에 끌려가서 이제 선지자로서 사역하기 시작합니다. En esa época Daniel es llevado cautivo a Babilonia. 605년에 끌려가는데 2년 후인 603년에 다니엘은 바벨론의 왕의 꿈을 해석해주고 총리가 되게 됩니다. Es llevado cautivo en el año 605 Daniel a Babilonia y 2 años después nada más ya interpreta el sueño de su rey. 다니엘의 세 친구들은 하나님 외에 우상에게 절하지 않아서 불 속에 들어가게 됐지만 하나님의 구원을 경험하게 됩니다. Daniel y sus 3 amigos al rehusarse a adorar al rey de Babilonia solamente adorar a Dios únicamente son enviados a la cueva de leones. 이 사건은 예레미야 24장 5에서 7절의 사건의 성취예요. Es el cumplimiento de la profecía que Jeremías había hecho en su libro en el capítulo 24. 이 시대의 예레미야는 여호야김에 대해서 예언을 했습니다. En esa época Jeremías había profetizado sobre durante el reinado de Joaquín. 여호야김은 끌려가서 처참하게 죽임을 당할 거다라고 예레미야가 예언을 했죠. Y Jeremías profetiza el final, la muerte de Joaquín. 그리고 예레미야는 성전도 멸망당할 거다라고 하는 것을 명확하게 예언했습니다. Y Jeremías da lujo de detalles cómo el templo y la ciudad iban a ser destruidos. 그리고 바벨론으로 가서 70년 동안 거기 있어야 된다라고도 명확히 얘기했어요. Y profetizó que iban a estar 70 años en cautiverio en Babilonia. 그러니까 금방 들어오지 않을 거예요. 거기 가서 집 장가가고 땅도 사고 집도 짓고 거기서 살아야 합니다. No le está diciendo vamos a ser cautivos pero volveremos rápido, no. Le dice que 70 años van a tardar, es decir, se van a casar, van a vivir y van a morir quizás algunos ahí. 요셉과 야곱의 가족이 애굽에 내려가서 430년을 살았던 것처럼 70년 동안 바벨론에서 살아야 된다라고 예레미야가 예언했습니다. Jeremías profetizó lo mismo, como el pueblo de Israel vivió 430 años como prisionero en Egipto, como esclavo en Egipto, ustedes también 70 años en Babilonia. 이런 하나님의 뜻을 예레미야는 책으로 적어서 왕인 여호야김에게 갖다 줬습니다. Y entregó al rey Joacim el manuscrito que habían encontrado. 그런데 여호야김이 예레미야가 하나님의 말씀을 적어준 책을 칼로 쭉쭉 찢어서 뗄감으로 썼습니다. Jeremías le trajo a Joacim el manuscrito de Dios y Joacim lo que hizo fue romperlo, varios y quemarlo, pero en realidad lo cortó en pedazos, ¿sí? 여호야김은 이 예레미야의 예언대로 이제
비참하게 죽게 되고 그의 아들 여호야긴이 왕이 Sí, 되게 y 됩니다. Joacim, según la predicción de Jeremías, murió de manera cruel, como se lo merecía, y sigue después el rey Joaquín. 여호야긴은 요시아의 손자입니다. Joaquín era nieto de Josías. 근데 이 여호야긴은 이름이 여러 가지가 있어요. 여고냐, 고니야 이런 이름으로도 사용되어집니다. Joaquín tenía varios nombres, Jeconías y Conías. 예레미야에서 이런 이름이 나오면 이게 여호야긴 이름이구나라고 여러분들이 생각하시면 돼요. Cuando estudien el libro de Jeremías y aparezca alguno de los tres nombres, tengan en cuenta que está hablando de la misma persona. 여호야긴도 하나님 보시기에 아주 악한 왕이었습니다. Joaquín también hizo lo malo ante los ojos de Dios. 그래서 597년에 바벨론으로부터 공격받게 되고요. Y en el año 597 recibe el ataque de Babilonia. 성전을 약탈당하고 성전에 있는 금그릇, 은그릇 다 뺏겼습니다. Fueron saqueadas todas las cosas que había en el templo de Jerusalén. 이때 에스겔과 그 예루살렘에서 기술을 갖고 있는 아주 존귀한 사람들은 1만 명이나 다 포로로 끌려가게 됩니다. Y en ese momento Ezequiel y 10.000 personas que tenían talentos y eran buenos con las manos en los trabajos fueron llevados cautivos a Babilonia. 근데 이때 포로로 끌려가는 사람들이 하나님이 아껴서 보호하는 사람들인 거예요. Todas esas personas fueron cuidadas por Dios porque iban a ser utilizadas más adelante. 자, 여호야긴의 숙부인 마따디아 시드기야가 이제 왕이 되게 됩니다. Matanías hizo lo mismo, cambió su nombre a Sedequías, ¿sí? 여호야긴은 바벨론으로 끌려가는 거죠. Y Joaquín es llevado como prisionero a Babilonia. 근데 포로로 끌려갔던 여호야긴은 에월 무르닥이라고 하는 바벨론 왕이 즉위할 그때에 왕으로서 인정받고 복권을 받게 됩니다. Y el rey Joaquín, en el año en que Abel Marduk se convirtió en rey de Babilonia, lo libró a Joaquín y le dio la potestad de volver a Israel. 하나님은 다윗 왕조에 대한 약속을 계속 지키고 있고 회복하려고 하는 것을 우리가 보는 거죠. Sabemos que Joaquín viene del linaje de quién? De David. ¿Sí? Y Dios, pues vemos esto y vemos cómo Dios sigue manteniendo la promesa con David. 자, 유다의 마지막 20번째 왕은 이제 시드기야 또는 마따니아라는 사람입니다. Sedequías o Matanías, en cualquiera de los dos aspectos, el último rey, el rey 20 de Judá. 이 시드기야 또는 마따니아가 왕이 되는 그때에 예레미야가 이제 에스겔이 사역자로 이제 부름받게 됩니다. Era en la época donde Ezequiel estaba como profeta. 어쨌든 이 시드기야의 신앙적인 평가는 하나님 보시기에 아주 악한 왕이었고요. Fue malo ante los ojos de Dios. El reinado fue malo ante los ojos de Dios. 시드기야는 바벨론을 배반했습니다. Sedequías se rebeló, traicionó a Babilonia. 애굽을 의뢰했죠. Confió en Egipto. 그래서 시드기야는 결국 바벨론의 침공을 받게 되고 멸망하게 됩니다. Y Sedequías, con la ayuda de los egipcios, intentó conquistar Babilonia, fracasó y murió. 이 시드기야가 바벨론으로 포로로 끌려가는 모습을 예레미야가 예언을 했습니다. Jeremías había profetizado que antes iba a pasar eso al rey Sedequías. 예레미야는 서가지는 그 멍에를 짊어지고 돌아다니면서 이렇게 될 거라고 예언했는데 이게 바로 이 사건을 멸망의 사건을 언급하는 것이죠. Cuando Jeremías profetizó, Una pregunta, me perdí un momentico, o sea, me perdí cuando estaba escribiendo aquí acerca de Judá, ¿por qué estamos hablando ahora de Ezequiel? O sea, porque en esta diapositiva se está nombrando Sedequías, solo fue que me perdí escribiendo. Sedequías fue el rey número 20 de Judá. Ah, ok, ya. 예, 세데키야 왜 먹었냐고 갑자기 갑자기 왜 물어봐.
그래서 여호야긴과 함께 포로로 끌려갔던 예스겔이 이제 바벨론에서 사역을 하기 시작합니다. En la época de ahí, Ezequiel, el profeta, fue llevado cautivo a Babilonia y empezó su ministerio. 정통 사독 가문의 그 출신인데요. Ezequiel es del linaje de los sacerdotes. 25살에 포로로 끌려가요. A los 25 años es llevado como cautivo. 그리고 제사장으로 일할 수 있는 나이인 30살이 됐을 때 바벨론에서 선지자로 부름을 받습니다. A los 30 años, cuando tenía edad para ser sacerdote, es llamado para ser profeta por Dios. 그리고 하나님이 성전에서 떠나는 환상을 그가 보게 되는데요. Y él ve la visión sobre el Espíritu de Dios alejándose del templo de Dios. 실제로 예루살렘의 성전이 파괴되면서 그가 봤던 환상이 성취되게 됩니다. Es decir, esa visión fue la confirmación de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. 에스겔서 11장 16절을 보면 하나님이 아주 재미있는 표현을 하시는데요. En Ezequiel capítulo 11, versículo 16, dice: 사람들은 예루살렘 그 성전에만 하나님이 계신다라고 생각했어요. Las personas pensaban de que Dios estaba únicamente en el templo nada más. 근데 에스겔은 하나님이 바벨론 거기에서 너희의 성소가 되어 주실 것이다. 너희와 함께 할 것이다라고 얘기하십니다. También Ezequiel dice que, a contrario de lo que pensaban, él dijo que Dios iba a estar inclusive dentro de los lugares donde iban a llevar a su pueblo, ejemplo, Babilonia. 하나님은 예루살렘에만 계시는 분이 아니라 어디에든 계신다라는 아주 놀라운 설명이죠. Como diciendo, Dios está en todos lados. Algo que hoy lo vemos normal, pero en esa época era difícil de creer. 불순종에서 포로로 끌려간 사람들에게도 차도 하나님은 함께 해주시겠다는 놀라운 약속이었습니다. Era una promesa y una luz de esperanza para todos aquellos que iban con él cautivos a Babilonia. 그리고 이스라엘의 회복을 의미하는 에스겔서 37장에 마른 뼈들이 하나님의 군대가 되는 환상도 보았고요. Veamos que Ezequiel vio la otra visión de los huesos, ¿no? De los huesos secos que tomaban vida. Eso es también el símbolo de una visión de restauración de su ciudad y del templo. 에스겔 43장과 48장에서는 하나님의 성전에 하나님의 영광이 다시 돌아오는 회복을 그가 보았습니다. Y Ezequiel fue testigo en visión de cómo el Espíritu de Dios volvía a su templo, 그리고 이 586년에 남유다의 멸망의 이때에 기록된 또 하나의 예언서가 있는데 그게 바로 오바댜서입니다. El otro libro profético que habla sobre la caída de Judá es el de Abdías. 오바댜는 에돔에 대한 심판을 선포하는 예언인데요. Relacionamos siempre a Abdías con la profecía contra Edom, ¿no? 에돔은 야곱의 형 에서의 후손들입니다. Los de Edom vienen del linaje de nuestro Esaú, hermano de Jacob, ¿sí? 이스라엘의 형제 나라죠. Es decir, el medio hermano de Israel. 그런데 이 이스라엘이 멸망하고 남유다가 멸망할 때에 도와주는 게 아니라 약탈하고 오히려 조롱했습니다. Pero Edom fueron como hienas, ¿no? Cuando Judá empezó a ser saqueada y atacada, las hienas de Edom, en lugar de ayudar, lo que hicieron seguir comiendo del animal muerto. 그런 악한 모습에 대해서 하나님이 심판하겠다라고 하는 한 장짜리 짧은 예언이 바로 오바댜입니다. Por eso el castigo de Dios no se hizo esperar en ese pueblo de Edom y Dios lo resuelve en un solo capítulo de Abdías. 우리가 이제 열왕기를 마쳤는데요. Hemos terminado el libro de Reyes. 언약의 신실하신 하나님을 잊지 말았으면 좋겠어요. Tengamos en cuenta una cosa y no olvidemos la fidelidad de Dios. 끝까지 우리를 사랑하시는 하나님 잊지 마시고요. No olviden que Dios siempre ama hasta el final. 우리의 기도를 늘 들으시고 응답하시는 하나님도 잊지 마셨으면 No se 좋겠습니다. olviden del Dios que escucha e inclusive responde nuestras oraciones. 그리고 이스라엘처럼 불순종해서 멸망하는 일이 우리 가운데 있지 않도록 여러분들 기억하셨으면 Y 좋겠습니다. recuerden que dentro de la tribulación y dentro del castigo siempre hay misericordia de Dios. 네, 수고하셨습니다. Gracias.